बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नून लीग का पंजाब असम्बली से MPA चौधरी नईम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम में शामिल चौधरी नईम गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल के मुकदमे में क्या हुआ है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। इस शख्स पर, चौधरी नईम पर, इसके भाइयों पर, चौधरी नदीम पर, चौधरी वसीम पर, एक बंदा चौधरी हसनैन, उसका भाई चौधरी सकलैन, ये केस लेकर बैठा हुआ था। चौधरी सकलैन चौंतरा में कत्ल हुआ और फिर उसके बाद इन्होंने मुजाहिरा किया। मुजाहिरा करते चले गए, इनकी दरखास्त तक वसूल नहीं की जा रही थी। इन्होंने सड़क को गर्म किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद प्रेशर आया और उस शदीद प्रेशर के बाद बिलाखिर ये फैसला हुआ कि चौधरी नईम एजाज को, जिनका ब्लू वर्ल्ड सिटी से ताल्लुक है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक साद नज़ीर से ताल्लुक है, गिरफ्तार कर लिया जाए। घर से गिरफ्तार किया गया, डेरे से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी कैसे हुई, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, इस मामले में हुआ ये कि ये बंदा जब कत्ल हो गया, हसनैन, और इनकी तकरीबन 2800 कनाल अराजी बताई जाती है कि उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, इनके भाई सकलैन के मुताबिक। तो उसके बाद ये लोग मुजाहिरा कर रहे थे और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनकी नहीं सुन रहे थे। इनके पास आए, इनसे बात की, सड़क खाली कर दें, मुजाहिरा ख़त्म कर दें, लेकिन वो अपनी जगह डटे रहे। बिलाखिर सोशल मीडिया और मुजाहिरीन के प्रेशर के आगे सरेंडर करना पड़ा। सीनियर सहाफ़ी हैं असरार राजपूत, वो लिखते हैं कि ये हुआ कैसे, गिरफ्तारी कैसे हुई। उन्होंने कहा कि करियर की बड़ी खबर ब्रेक की कि रावलपिंडी पुलिस ने नून लीग के MPA और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के डायरेक्टर चौधरी नईम एजाज को रेड के दौरान रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। तो अजीब सी जहनी कैफियत थी। दिल था कि मानने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बानी को लंदन में मुबैना तौर पर ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक चौधरी साद नज़ीर, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चालाक क्रिमिनल है, उसने 1 अरब देकर जिस इल्लीगल अफगान मिलिशिया टॉप कमांडर हिटमैन चौधरी नईम एजाज को पार्टी टिकट दिलवाया। चौधरी नईम एजाज को साद नज़ीर ने पार्टी टिकट दिलवाया। कैसे दिलवाया? असरार राजपूत लिखते, मियां नवाज शरीफ को 1 अरब रुपया दिया गया। ये असरार राजपूत की स्टोरी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि MPA बनवा दिया, बावजूद इसके कि इन दोनों साद नज़ीर और नईम एजाज के सर का एक एक बाल भी इंसानी खून में लुथड़ा हुआ था, जो कि उन्होंने सरजमीने चौंतरा पर लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जा करने के लिए बहाया। फिर दोनों समेत साद नईम गैंग के दूसरे मेंबरान के खिलाफ कुल 217 मुकदमात दर्ज हों। कैसे गिरफ्तार हो सकता है चौधरी नईम? वो कहते हैं मेरी जहनी कैफियत अजीब सी थी। सहाफती उसूलों के मुताबिक सोर्सेज को फोन कॉल करना शुरू की कि क्या वाकई नईम एजाज गिरफ्तार हो गया, तो कंफर्मेशन मिली कि जी हां, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड गिरफ्तार हो चुका। बतौर क्राइम रिपोर्टर दिल नहीं मान रहा था कि 216 पर्चों में मुलव्वस चौधरी नईम एजाज, जिनमें से 56 सिर्फ उस अकेले के खिलाफ दर्ज है, जो कि वजीर आला पंजाब की आंखों का तारा है। मुतादिद जराए से बात हुई तो दिल को तसल्ली हुई और जहन ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नेटफ्लिक्स पर चलने वाली इंडियन सीरीज की तरह अपनी राजनीति की साख बरकरार रखने में कामयाब हो गई। जी हां, अपनी कैबिनेट के सबसे लाडले MPA चौधरी नईम एजाज को फ्रेंडली तौर पर रावलपिंडी पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। क्योंकि मुकदमात में मुलव्वस क्रिमिनल MPA को पुलिस कुछ ना कह सकी, क्लीन चिट देती गई, वो बाज नहीं आया और 2 रोज पहले सिहाल के मकाम पर मुबैना तौर पर मकामी जमींदार चौधरी हसनैन को कत्ल करवा दिया, जिसका मुकदमा थाना चौंतरा में दर्ज है। एक जिम्मेदार सोर्स के मुताबिक गुज़श्ता रात सीएम पंजाब हाउस लाहौर में मरियम नवाज समेत बड़े सर जोड़कर बैठे कि सोशल मीडिया के दौर में इस प्रॉब्लम चाइल्ड चौधरी नईम एजाज के ना खत्म होने वाले जराइम की लिस्ट पर होने वाली तनकीद पर कैसे काबू पाया जाए। फैसला हुआ कि पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा दिया जाए। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। यहां सांप को CCD से मरवाना हरगिज मतलब नहीं है। खैर,
آئی جی پنجاب اور انچارج سی سی ڈی پنجاب کو ٹاسک ملا کہ بڑھتی ہوئی عوامی تنقید سے بچنے اور حکومت کی قانون کی بالا تری کو عام کرنے کے لیے ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز کو سرکاری مہمان بنا لیا جائے۔ ایک بار پھر مسئلہ سامنے آ گیا کہ سی سی ڈی تو عادی ہے، اور جب سی سی ڈی نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا تو ملزم کے ساتھیوں نے فائرنگ شروع کر دی اور ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ یہ کہانی آتی ہے ہمیشہ، لیکن حکومت اپنے بندوں کے بارے میں اس غلطی کی متحمل ہرگز نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ پنڈی پولیس یہ کارنامہ سر انجام دے۔ پھر کیا تھا، سی سی ڈی اور راولپنڈی پولیس کی ٹیمیں چڑھ دوڑی چکری چونترا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایم پی اے نعیم اعجاز کے ڈیروں اور رہائش گاہ پر، لیکن آخر میں نون لیگی ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز فرینڈلی طور پر خود چل کر راولپنڈی پولیس کے پاس گیا اور گرفتاری شو کر دی گئی۔ آخر میں صحافی بھائیوں کے سوال عبوری ضمانت کے باوجود کیسے گرفتار ہوا؟ تو بھائیوں، راجنیتی میں سب چلتا ہے، سرکار ہے، طاقتور ہے۔ چودھری نعیم اعجاز کے خلاف 217 مقدمات درج ہیں، جن میں سے 56 میں یہ نامینیٹ ہے۔ پولیس نے ملزم کو کلین چٹ دے رکھی ہے، مگر متعدد کیسز کی کارروائی عدالتوں میں چل رہی تھی اور یہ پیش نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں سب مطمئن رہیں، نعیم اعجاز جلد باہر آ جائے گا اور عوامی حلقوں میں مریم نواز صاحبہ اور دیگر شطرنج کی بازی کے ماہر لوگوں کی دنیا بھر میں واہ واہ ہو جائے گی کہ اتنے انصاف پسند کہ سٹنگ ایم پی اے گرفتار کروا دیا۔ تو بھائیو، راجنیتی کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کبھی کبھی۔ یہ اسرار راجپوت صاحب نے خبر لکھی ہے اور وہ مسلسل اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، پولیس، پھر اس کے بعد گرفتاری، مظاہرہ، تمام چیزیں وہ بتا رہے تھے۔ بالآخر یہ ہمارے سامنے ہو گیا ہے۔ ایک جانب اس کہانی میں آپ کو سی سی ڈی کا کردار پتا چلتا ہے، دوسری جانب جو سی سی ڈی کے ہاتھوں مسلسل بندے مارے جا رہے ہیں، ان کی تعداد کچھ 600 کے آس پاس بتائی جا رہی ہے کہ یہ بہت کم عرصے میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ گو کہ ان کے بعض کاموں کو پسند کیا جا رہا ہے، جیسے نیفے میں پسٹل چلتا اس کو پسند کیا جا رہا ہے، یا کوئی شخص نازیبا حرکت کرتا ہے تو وہ ایسے گرتا ہے کہ اس کا وہ ہاتھ جس سے اس نے نازیبا حرکت کی تھی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بائک چلاتے ہوئے ایسے دیوار سے ٹکراتا ہے کہ اس کا وہ ہاتھ، وہ پاؤں جس سے اس نے نازیبا حرکت کی تھی وہ دیوار میں ٹھک جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ بیان دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی۔ تو یہ جو سی سی ڈی والا معاملہ ہے، اس پر محسن بیگ نے یہ بتایا ہے بیٹھ کر اعزاز سید صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ اس ماورائے عدالت قتل میں حکومت پنجاب کے ساتھ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب بار بار وزارت اعلیٰ کے منصب پر رہتے ہوئے انہوں نے یہ کام بہت کیے ہیں۔ پولیس میں کچھ لاڈلے افسران، ان کے ذریعے جو کرمنلز ہیں ان کو ٹھکانے لگانا، یہ کام بہت کیے گئے ہیں۔ اور پولیس والے خود بتاتے ہیں کہ جب یہ کارنامے انجام دیے جاتے ہیں نا کہ کرمنلز کو ٹھکانے لگایا جائے، تو پھر کسی سے پیسے پکڑنے ہوں اس سے پیسے مانگو، نہیں ملتے تو ٹھکانے لگا دو۔ کسی شخص کا ایک دشمن ہے، وہ شخص پولیس سے درخواست کرے کہ اس دشمن کا کام تمام کرنا ہے، اور پھر پولیس اس شخص پہ پرچہ ڈال کر لے کر جا رہے تھے ساتھیوں کی نشاندہی کے لیے۔ ساتھیوں نے فائرنگ کی اور ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ شخص مارا گیا۔ عجیب مذاق ہوتا ہے کہ وہاں سے ساتھی جو چھپے ہوئے ہیں وہ سر نکال کے دیواروں کی اوٹ سے بغیر کسی عام حالت میں عجیب و غریب ہڑبونگ کے انداز میں فائرنگ کرنے، اور سامنے 17 پولیس والے ہیں، ان کی 4 گاڑیاں ہیں اور گولی آ کے اسے ایک شخص کو لگ جاتی ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ ایسے مواقع پہ ہوا کیا کرتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے کہ محسن بیگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کام میں، اس ماورائے عدالت کے قتل کے کام میں ساتھ نہیں ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اب باقی نہیں ہے، اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھ لیں گے کہ ان کا تعلق کہاں پہنچ چکا ہے۔ پہلے محسن بیگ کی گفتگو سنیے۔ عدالتیں بند ہو گئی ہیں، چیف جسٹس صاحب نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا۔ تو کچھ کیسز میں جو اشتہاری ہیں، ڈاکو ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، آپ مار دیتے ہیں۔ آپ تو جیلوں سے نکال کے لوگوں کو مار رہے ہیں یار، آپ تو جیلوں سے نکال کے لوگوں کو مار رہے ہیں یار، آپ تو جیلوں سے نکال کے لوگوں کو مار رہے ہیں یار۔ اس سارے کام میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ہے، ایک پیج پہ ہے۔ کس کے؟ یہ جو ماورائے قانون قتل و غارت گری ہے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہی نہیں۔ اور میں آپ کی ویسے بھی خبر دے دیتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔
एस्टेब्लिशमेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं है। अब सवाल ये कि क्या मैं मोहसिन बेग की इस गुफ्तगू को तस्लीम करने को तैयार हूं कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग का ताल्लुक खराब हो चुका? मेरा ख्याल है दिस इज टू अर्ली। होता है, हमेशा होता है, दो लोग साथ काम करते हैं, उनका ताल्लुक खराब होता है, कुछ वक्त लगता है, कुछ देर लगती है, लेकिन हो जाता है। हमने दुनिया के बड़े बड़े, ये तो फिर इख्तिदार में शिराकत है जहां बहुत ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बैंड्स देखे हैं, ग्रुप्स देखे हैं, अदाकारों के, प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, उनकी टीम्स देखी हैं, टूट जाती हैं टीमें, बैंड्स टूट जाते हैं। वहां तो स्टेक्स इतने हाई नहीं होते, यहां तो स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की कुट्टी हो गई है। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि अभी शहबाज शरीफ की और एस्टैब्लिशमेंट की कुट्टी नहीं हुई है, उनकी अभी चल रही है। कुट्टी हुई है मरियम नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट की। मैं अभी इसको भी बाय नहीं कर रहा, ये दावा है, लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि ये हो गया है। दूसरा, ये जो आप बयान देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान के वजीर दिफा का बयान है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इल्जामात भारत पर हैं वो इल्जामात बेबुनियाद हैं, ये बताया जा रहा है। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ जो किया वो ठीक नहीं किया, और अगर पाकिस्तान ये करेगा कि हम पर हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। ऑन द सेम पिच, सेम टोन, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अफगानिस्तान की जानिब से जितनी दरअंदाजी थी, इश्तियाल अंगेजी थी, उसका भरपूर जवाब भी दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाब दिया और वहां से मुसलसल सहूलतकारी होती है, ये तो हम सब जानते हैं। वहां से मुसलसल सहूलतकारी होती है, एलिमेंट्स पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होते हैं, अपने मजमूम मकासद पूरे करते हैं, ये हमें पता है। तो मेरा एक और प्रॉब्लम है इस पूरी कहानी में, पाकिस्तान ने ठीक किया, वहां ऐसे लोग जो अमन के दुश्मन हैं उनको जवाब दिया, यहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ठीक है। मैं आपसे एक और चीज अर्ज कर रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब के जब कतर में मुज़ाकरात थे तो हमें यह बताया गया कि मुज़ाकरात के लिए बैठे ख्वाजा आसिफ साहब और अफगान तालिबान, मुल्ला याकूब, उनके इंटेलिजेंस चीफ, उन लोगों की टीम ने पाकिस्तानी वजीर दिफा को और हमारे कौमी सलामती के बशीर और इंटेलिजेंस चीफ जनरल आसिम मलिक साहब को यह बताया कि फौरी जगबंदी की जाए, इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं होगी, तो वरना हम देख लेंगे। ख्वाजा साहब ने कहा फिर आपको जो करना है कर लें, फौरी वाली बात करनी है, ऐसे बात करनी है तो आप देखें, फिर हम देख लेते हैं। ख्वाजा साहब उठने लगे और उसके बाद उनको एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, बात कर लेते हैं। एक दावा और किया गया, मैं भी इनको दावी कह रहा हूं कि पाकिस्तान को ट्रंप ने ये सबूत दिए कि भारत ने इतने पैसे तालिबान को पकड़ा दिए थे, ट्रंप ने ये सबूत दे दिए, पाकिस्तान ने वो सबूत मेज पे ठा करके सामने रखे और कहा बताओ भारत ने तुम्हें ये जो पैसे दिए, जो मदद दिए, ये जो भारत करता है, इसका जवाब दो। तालिबान हक्का बक्का रह गए, आ करने लगे, उनके पास बताने को कुछ नहीं था। अब ये जो खबर है ना, ये जो मुल्ला याकूब का बयान है कि पाकिस्तान के भारत पर इल्जामात बेबुनियाद हैं, ये हमारे उन सहाफ़ियों के लिए और सोशल मीडिया के उन लौंडे लपाड़ों के लिए जो खुद बंदर बनते हैं और डुगडुगी पे डग 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 नाचना शुरू कर देते हैं, उनके लिए जवाब है। दो मुल्क जब बात कर रहे हैं ना, तो वो बात करते हुए क्या कर रहे हैं ये उनके ऑफिशियल्स को पता है। और अगर पाकिस्तानी किसी एक सहाफ़ी को कोई चीज़ पता चलती है तो वहां जाने वाले दो लोगों से उनका मौक़िफ़ पता चलता है। इसकी आज़ादाना तौर पर, यानी अफगान तालिबान से तस्दीक या कतर के ऑफिशियल्स से तस्दीक, पाकिस्तान का कोई ऐसा सहाफ़ी जिसको वहाँ अपने सोर्सेज भी दस्तयाब ना हो, जिसको वहाँ के सहाफ़ियों से बात करते हुए लैंग्वेज बैरियर और 10 चीज़ें, और फिर उसके बाद ये मामला जिस अंदाज में अंजाम दिए गए हैं उसमें ये पता चल रहा हो कि हाँ जनाब सब चीज़ें, अंदर होने वाली गुफ्तगू का एक एक लम्हा मैं आपको बता देता हूँ। ये फड़ मारना कहते हैं। हमारे यहाँ एक साहब थे, वो क़यामत की खबरें देते थे, क़यामत की, माफ़ी वगैरह भी मांग ली उन्होंने और चीज़ें भी ख़त्म हुई। तो क़यामत की खबरें देने वाले ऐसे खबरें देते हैं कि इस तरफ आर्मी चीफ, इस तरफ वज़ीर आज़म बैठे, बात हो रही थी, आर्मी चीफ ने ये बात की और भम ऐसे उचकाई, वज़ीर आज़म ने ये बात की और टांग पे टांग रख के ऐसे बैठे, फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने ये बात की, मुस्कुराए, वज़ीर आज़म ने ये बात की और आंखों में आंखें डाल के देखा बड़े फॉर्म अंदाज में। ऐसी खबरें जो लोग देते हैं ना, बंदा उनसे पूछे तू मेज़ के नीचे था भाई,
تو دیوار پہ چھپکلی کی صورت میں تھا, کمرے میں مکھی بن کے گھوم رہا تھا. ایک کمرہ جس میں 2 لوگ بات کر رہے ہیں, باقی لوگ کمرے سے بھی باہر نکال دیے گئے ہیں. اس کمرے کے اندر کی خبریں آپ دے رہے ہیں. اس کمرے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے آنے سے پہلے میز پر ایک عدد گھنٹی لا کر رکھ دی گئی ہے. وہ ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم گھنٹی کا وہ بٹن دبائے گا, باقی لوگ اندر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام وام شروع کر دیں گے, وہ ملاقات ختم ہو جائے گی. ہمارے ہاں صحافی ایسے خبر دیتے ہیں کہ جیسے وہ وزیر اعظم کی جیب میں ایک چھوٹی سی مخلوق بن کے گھس گئے تھے یا آرمی چیف کی پتلون کی جیب میں موجود تھے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.